اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، امید ہے کہ آپ سلامت ہوں گے۔ میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ عزیز بچوں، آج کا کلاس ہے 8th، سبجیکٹ اردو ہے۔ آج ہم ایک مضمون لکھیں گے۔ مضمون کا جو ٹائٹل ہے وہ موسمی بہار ہے۔ موسمی بہار یتھ انگریزی پٲٹھۍ وَنان سپرنگ، یُس وَندٕ مۄکلِتھ یِوان چھُ، یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ سونٛتھ، أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ اکھ مضموٗن لیکھُن اَسہِ۔ موسمی بہار جاڑے کے یک بستہ موسم کے بعد بہار کا دلکش اور خوشگوار موسم آتا ہے۔ ییٚلہِ منٛدٕ مۄکلان چھِ پتہٕ چھُ بہارُک تہٕ خوشگوار موسم یِوان۔ موسم کا اثر لوگوں پر پڑتا ہے۔ اَمہِ موسمُک اثر چھُ لوٗکن پٮ۪ٹھ پیٚوان۔ لوگوں میں ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہوتے دکھائی دیتا ہے۔ لوٗکن اندر چھُ اکھ جوش تہٕ ولولہ پٲدٕ گژھان۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ پرٛٮ۪تھ اندٕ چھُ سبزارٕے سبزار نظر یِوان۔ پیڑ پودے ہرے بھرے ہونے لگتے ہیں۔ یِم کُلۍ کٔٹۍ چھِ تِم چھِ باسان اَسہِ سرسبز۔ کلیاں اور شگوفے کھلنے لگتے ہیں۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول نظر آتے ہیں۔ پرٛٮ۪تھ اندٕ چھِ آسان پوش۔ سردیوں کی چھٹیوں کے بعد جب سکول کھلتے ہیں، سردی ہٕنٛدِ سکوٗل پتہٕ ییٚلہِ سکوٗل کھُلان چھِ، وندٕ چھُٹیو پتہٕ ییٚلہِ سکوٗل کھُلان چھُ تو بچے خوشی سکول جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ شُرۍ چھِ خوشی سکول گژھان۔ لوگ باغوں میں، میدانوں میں اور کھیت کھلیاں میں سر پاٹے کی غرض سے نکلتے ہیں۔ لوگ چھِ پننِس زمین زراعتس پٮ۪ٹھ نیران۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بہار کے موسم میں باہر سے سیاح لوگ بھی آتے ہیں۔ ییٚلہِ موسمی بہار یِوان چھِ، نیٚبرِم سیاح چھِ یِوان، سٲلٲنۍ چھِ یِوان اور حسن فطرت کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ییٚتہِ کِس حسنُک لطف تُلان۔ ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے۔ پرٛٮ۪تھ اندٕ چھِ آسان رونق۔ کسان اور زمیندار لوگ اپنے اپنے کھیتوں پر کام کرنے کے لیے صبح ہی خوشی سے نکلتے ہیں۔ کسان لوگ، زمیندار لوگ چھِ پننٮ۪ن دَجن پٮ۪ٹھ صبح خوشی سۭتۍ نیران۔ میدانوں اور پہاڑوں پر سے برف کے سفید چادر آہستہ آہستہ اترنے لگتی ہے۔ مٲدانن تہٕ بیٚیہِ پہاڑن پٮ۪ٹھ چھِ آستہٕ آستہٕ یُس شیٖنٕچ چادر چھِ آسان سۄ چھِ آستہٕ آستہٕ ختم گژھان اور ہریالی اور رنگ برنگے پھول نمودار شروع ہوتے ہیں۔ پرٛٮ۪تھ اندٕ چھِ سبزار یِوان، بیٚیہِ چھِ پوش گژھان نٔنۍ۔ کچھ لوگ بھیڑ بکریاں لے کر چراگاہوں کی طرف جانے لگتے ہیں۔ کینٛہہ لوٗکھ چھِ پنٕنۍ تیٖر تہٕ کچہِ ہٮ۪تھ گژھان کوٚت؟ مٲدانن منٛز گاسہٕ کھٮ۪ونہِ۔ میدانوں میں اور جنگلات میں نئی گھاس اگنے لگتی ہے۔ مٲدان تہٕ جنگلاتس منٛز چھُ نوٚو گاسہٕ کھسان۔ صبح کی ہوا میں بینی خوشبو ہوتی ہے۔ صبحُک ہوا چھُ آسان بڑٕ خوشبودار جو انسان کے دل و دماغ کو تازگی بخشتی ہے، ییٚمہِ سۭتۍ انسان سُنٛد دل تہٕ دماغ تازٕ گژھان چھُ۔ چاروں طرف کے نظارے انتہائی خوبصورت، ژۄشوے اندو میں نظارے چھِ خوبصورت اور دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ سرسوں کا کھیت ایک جادوئی سما پیش کرتے ہیں۔ سرسوں کا کھیت ایک جادوئی سما پیش کرتے ہیں۔ بہار کے موسم میں ہر چہرہ خوش اور حشاش بشاش نظر آتا ہے۔ بہارس منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان باسان حشاش بشاش تہٕ خوش، کیونکہ موسم انسان کے ذہن و دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کیٛازِ یہِ موسم چھُ انسان سٕنٛدِس ذہنس دلس پر انداز گژھان۔ یوں تو سبھی موسم خوبصورت اور دلکش ہوتے ہیں۔ تقریباً چھِ سٲری موسم آسان خوبصورت اور دلکش، لیکن بہار کا موسم تمام موسموں سب سے اچھا اور خوشگوار موسم ہوتا ہے۔ مگر یُس بہارُک موسم چھُ آسان یہِ چھُ ساروٕے موسمو کھۄتہٕ اصل تہٕ بیٚیہِ خوشگوار آسان۔ وۄنۍ دِمہٕ بہٕ اکھ تعلیٖم بیٚیہِ اکھ۔
जहाड़े के यक बस्ता मौसम के बाद बहार का दिलकश और खुशगवार मौसम आता है। मौसम का असर लोगों पर भी पड़ता है। लोगों में एक नया वलवला और जोश पैदा होते दिखाई देता है। हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती है। पेड़ पौधे हरे भरे होने लगते हैं। कलियां और शगुफे खिलने लगते हैं। हर तरफ रंग बिरंगे फूल नज़र आते हैं। सर्दियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलते हैं तो बच्चे खुशी खुशी से स्कूल जाते दिखाई देते हैं। लोग बागों में, मैदानों में और खेत खुलियां में सरपाटे की गरज से निकलते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बहार के मौसम में बाहर से भी सयाह लोग आते हैं और हुस्न फितरत का लुत्फ़ उठाते हैं। हर तरफ चहल पहल होती है। किसान और ज़मींदार लोग अपने अपने खेतों पर काम करने के लिए सुबह ही खुशी खुशी निकलते हैं। मैदानों और पहाड़ों पर से बर्फ़ की सफ़ेद चादर आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगती है और हरियाली और रंग बिरंगे फूल नमूदार होने शुरू होते हैं। कुछ लोग भेड़ बकरियां लेकर चरागाहों की तरफ जाने लगते हैं। मैदानों और जंगलों में नई घास उगने लगती है। मैदानों और जंगलों में नई घास उगने लगती है। सुबह की हवा में बहनी बहनी खुशबू होती है जो इंसान के दिल व दिमाग को ताजगी बख्शती है। चारों तरफ के नज़ारे इंतहाई खूबसूरत और देखने के काबिल होते हैं। सरसों का खेत एक जादुई समा पेश करते हैं। बहार के मौसम में हर चेहरा खुश और हशाश बसास नज़र आता है क्योंकि इस मौसम में ये मौसम इंसान के जहन व दिल पर असर अंदाज होता है। यूँ तो सभी मौसम खूबसूरत और दिलकश होते हैं, लेकिन बहार का मौसम तमाम मौसमों में सबसे अच्छा और खुशगवार मौसम होता है। यह मजमून कत पे मौसम बहारस पे मे उम्मीद तुम लिखियो पन्नी कापी पे बे करियो याद। अल्लाह ताला थोनो सलामत वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।